I pozdrav svima ljudi, evo nas u još jednu epizodu desktopa i danas ću vam pokazati kako možete popraviti jedan problem na Hamačiju. Znači ovako izgleda taj problem. Znači vi želite da startujete Hamači i samo malo, evo ovako piše file to connect to the engine. Šta sad vi treba da radite? Treba da odete u control panel. Možete staviti minimalno, ali staviti kategoriju, mnogo je lakše. Idete na System and Security, idete na Administrative Tools i idete na Services. Sad, ovdje treba da nađete Hamači. Idete redom i treba da piše prvo Hamači. Evo ga, logmin, Hamači, tunel, ne vidimo dalje što piše. I možete kliknuti desni klik pa start ili samo možete kliknuti ovdje start. I malo sačekate. Evo ga. Znači ovdje je sada kao već startovano i ovdje se vidi da možete zaustaviti da restartujete. Ovo više ništa ne treba. I sada radi. Znači valjda će da vam se automatski upali. Ako vam se ne upali automatski, samo updating Hamači. Sad se updateuje. Dobro, znači to je to ljudi. Hvala što ste gledali ovaj video i vidimo se u sljedećem. Ćao.